Lundi 14 décembre, mesdames, messieurs, merci de choisir Télé Tchad pour vous informer. Fatma Aboulmali et moi-même sommes ici sur ce plateau pour les toutes premières nouvelles de la journée. Bonjour Fatma et bienvenue. Voilà, à la une de cette journée, promulgation de la Constitution révisée, adoptée le 4 décembre dernier. La nouvelle loi fondamentale est promulguée ce matin par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État au palais présidentiel. La nouvelle loi fondamentale prend en compte toutes les résolutions et recommandations du deuxième forum national inclusif. La dite loi constitutionnelle s'articule autour de 4 grandes réformes touchant la consolidation de la paix et l'unité nationale, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. L'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication, en partenariat avec l'association House of Africa, organise la toute première édition de l'école tchadienne de la gouvernance de l'Internet. Plusieurs personnes issues des milieux socio-professionnels et étudiants prennent part à ces assises. 2 jours sont consacrés aux travaux, ce qui permettrait aux participants de se familiariser avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, outils indispensables de développement. L'Alliance des défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement a organisé une cérémonie d'installation et de redéploiement des jeunes activistes de la paix. Cette cérémonie présidée par le secrétaire général de cette plateforme, Abba Daoud, contribue au renforcement des capacités des activistes pour une sensibilisation réussie. Selon le secrétaire général, son organisation joue un rôle primordial dans la consolidation de la paix et rendra pérenne ses actions pour atteindre ses objectifs, ceux du vivre ensemble et de la promotion des droits humains. Voilà, c'est tout pour la partie en français. Place à toi, Fatma. شكرا زميلة أورتانس. المشاهدون الأفاضل أهلا ومرحبا بكم. وقع مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي على الدستور الرابع من مايو 2018 عقب اعتماد التعديلات التي أجريت عليه من قبل الجمعية الوطنية في 3 من ديسمبر 2020، حيث أدخلت هذه التعديلات الجديدة على ضوء القرارات التي انبثقت عن المنتدى الوطني الشامل الذي عقد في الفترة من 29 من أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر 2020، حيث تضم هذه القرارات 28 قرارا. هذا وقد جرى الحفل بحضور عدد من المدعوين، منهم رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي وسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. نظمت المدرسة الوطنية للتدريب القضائي ورشة تدريبية للقضاة وكتبة الضبط لمناقشة معرفة سبل المخالفات الإدارية والضريبية وفق القانون الخاص بهذا الشأن. وقد ترأس المناسبة المدير العام للمدرسة الوطنية للتدريب القضائي عيسى محمد علي، الذي أشاد بتنظيم الورشة التي يستفيد منها عدد من ممثلي المحاكم من 6 ولايات. قام صباح اليوم تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد بتنصيب عدد من الشباب الناشطين في نشر ثقافة السلام وانتدابهم في مختلف دوائر العاصمة. وقد أشار الأمين العام لتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد إلى أن التحالف يسعى من أجل التنمية المستدامة. لا شك أن الشباب الذين تم تدريبهم سيسهمون في توعية الطبقات المجتمعية من أجل نشر ثقافة السلام والعيش المشترك. أجرى أمس المنتخب الوطني لرياضة الجودو آخر حصة تدريبية له قبيل مغادرته البلاد متوجها إلى دولة مدغشقر للمشاركة في البطولة الإفريقية للجودو. وخلال هذه الحصة قام وزير الشباب والرياضة رضوان محمد دونغا بتسجيل زيارة تشجيعية للرياضيين برفقة رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية أبو بكر جرمة. هذا وأثناء هذه الزيارة أفاد الوزير بأن الهدف من زيارته هو مؤازرة اللاعبين وحثهم على بذل المزيد من الجهد بغية الفوز بأكبر قدر من الميداليات.
هكذا قد وصلنا بكم إلى نهاية موجز الظهيرة. شكرا للمتابعين وشكرا للزميلة أورتانس. À tout à l'heure pour un autre point.